क्या तुम्हारा बाप और भाई कमाता है जो मैं तुम्हें ये पैसे दी है? मैं तुम्हारी माँ और बहन जैसी नहीं हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे, हमें सही और गलत में, वो ना हक़ और बातिल में फ़र्क समझाए है क्या, और हम एक दूसरे को तहमत ना दें, और हम एक दूसरे को एक वो बोलते हैं ना, वो यूनिटी क्रिएट करे ताकि हम बुराई से बचें। क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। असल में फातिमा का एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है इंग्लिश में, तो वहाँ पे यूनिटी का बहुत ही एक वो बोलते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो खैर, तो बात करते हैं कि आप लोग मुझे बोलते हो कि वीडियोस क्यों नहीं आते हैं, तो मेरा मन नहीं होता है। दूसरी बात, कुछ और डिसाइड किया। तीसरी बात, कभी सेहत ठीक नहीं होती है। चौथी बात, मसरूफियात होती है। तो खैर, इन बातों को भी साइड में छोड़ते हैं। तो आज मैंने बात करनी है, बाज़ दफ़ा नहीं, मुझे लगता है इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चीज़ से, चाइल्डहुड ट्रॉमा से। यस, आप लोगों ने सही सुना है। आज वो बात मैंने डिसाइड किया है, वो चीज़ है मैं डिस्कस करूंगी जिसके बारे में खास कर कोई भी बात नहीं करता है। अगर करता है तो कुछ ही परसेंट्स है जो इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो लोग हमारे गिरेबान पे झाकेंगे। कुछ ऐसा समझते हैं कि उनमें मतलब वो होते हैं ना, वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती है, जैसे मुझ में नहीं थी। सिंपल। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो आज करते हैं बात चाइल्डहुड ट्रॉमा की। तो इस चीज का हम कतई इनकार नहीं कर सकते कि हर कोई जिंदगी में इस ट्रॉमा से गुजरा हो। हाँ, कोई हो सकता है जिसका बचपन अच्छा गुजरा हो। तो इस चाइल्डहुड ट्रॉमा की मैं पहली मिसाल दूंगी माँ बाप, जो कि आपस में कई रीजनों से लड़ते हैं, जहाँ की रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो माँ बाप भी कहीं ना कहीं अपने चाइल्डहुड में इस ट्रॉमा से गुजरे हो, लेकिन एक दीन की कमी की वजह से वो खुद को बड़े होकर ये नहीं समझाते हैं कि हमारे बच्चों को हमें कैसी तरबियत देनी है। या कुछ ऐसा भी होता है कि वो ये नहीं समझते कि उनके बचपन में हुआ क्या था, तो वो वैसी ही तरबियत अपने बच्चों को भी देते हैं। मैं कहूंगी ऐसा कि कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस ज़हनी दबाव से गुजरे और अपना बड़ा और अपनी जिंदगी ऐसे गुजरे कि कल को वो बोलते हैं ना, एज यू सो सोशल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो ऐसी ही कहानी है आज की टॉपिक की। शुरू इस तरह से है कि आपका बचपन कैसा गुजरा, बोलेगा जरूर, क्योंकि बचपन में माँ बाप किसी न किसी टॉपिक पे लड़ते हैं और बच्चे को ये बात समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है। अगर समझ आता है तो सिर्फ ये शायद कुछ वक्त के बाद, पहले पहले उसे लगता है शायद सारे एनवायरनमेंट में ऐसा ही है, शायद हर किसी के माँ बाप ऐसी ही बात करते हैं, चाहे छोटी सी बात हो चाहे बड़ी सी बात हो, चाहे वहां पे एक माँ को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है और बाप चिल्ला चिल्ला के नहीं दे रहा है, या शायद ऐसा कह रहा है, क्या ये मुझे तुम्हारे बाप ने पैसे दिए हैं कि मैं तुम्हें वो पैसे दूं? क्या तुम्हारा बाप और भाई कमाता है जो मैं तुम्हें ये पैसे दूं? और हमारे जहन पे ऐसा ही दबाव चलता रहता है कि क्या ऐसा ही होता है? क्या जो वो मेरी फ्रेंड है, क्या उसके घर में भी ऐसा होता है? तो ये दिमागी तवाजुन हमारा उसी टाइम खराब हो जाता है। या स्टोरी शायद वहां से स्टार्ट होती है जहां पे एक बीबी अपने शौहर से कहती है, मैं तुम्हारी माँ और बहन जैसी नहीं हूं जो तुम्हारी इन चीजों पे एडजस्ट कर सकूं। मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और इन्हीं चीजों पे लड़ाइयाँ होती है। बाज दफा लड़ाई बस पैसों की वजह से होती है। कहीं पे मैं ऐसा भी कह दूं कि लड़ाइयाँ एक इमोशनली सपोर्ट ना होने की वजह से भी होती है, क्योंकि बीबी शौहर को नहीं समझती और शौहर बीबी को नहीं समझता। इसके होते हुए एक बच्चा
ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بچہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اسے یہ عام سی باتیں لگنے لگتی ہے اور خود میں وہ ویسے ہی فیل کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کو پیسے مانگتا ہے تو اسے لگتا ہے شاید اس سے کوئی غرض ہے، اور چاہے کچھ اور ہی چیزیں ہو جاتی ہیں وہ ویسے ہی ان چیزوں کو سمجھتا ہے جیسے گھر میں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اور بڑی ہو کے وہ بچہ محبت کی تلاش میں نکلتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جو چیز مجھے اپنے گھر سے نہیں ملی وہ شاید کہیں اور سے ملے گی، اور وہ ایک نامحرم کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن بچے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ بچہ کیسے نماز پڑھے گا جس کے گھر میں نماز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہو؟ ویلیو سے یہ مراد ہے کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بچے نے ایک دم سے کچھ ایسی حرکت کی جو آپ نے اس کو سکھائی بھی نہیں ہو، تو وہ حرکت کیا ہوتی ہے؟ وہ حرکت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ کسی کو دیکھ کے ویسا کر رہا ہو۔ تو بچے بچپن میں نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ آپ نہیں پڑھو گے، کیونکہ بچے آپ جو بولتے ہو انہیں وہ سیکھتے ہیں جب تک کہ آپ خود نہ کرو، کیونکہ بچوں کو عادت ہے کاپی کرنے کی۔ تو آپ بچوں کو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے ہو نماز پڑھو جب تک کہ آپ خود نہ پڑھو، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے ویسی حرکتیں کریں، اور وہ حرکتیں کر کر کے ایک دن اس کو سمجھ آئے کہ اس کا اجر کیا ہے اور وہ اپنے دل سے کرے۔ میرا ماننا ایسا ہے۔ سب سے عجیب بات تو یہ ہے، جو ہی بیٹی اپنی ماں کی زبان بولنے لگتی ہے تو ماں کہتی ہے تم بہت ہی بدتمیز ہو گئی ہو، تم میں حیا نہیں ہے، تم میں شرم نہیں ہے، تم جہنم کے عذاب میں مر جاؤ گی، گل جاؤ گی۔ لیکن اس ماں کو یہ نہیں سمجھتا یہ تو آپ کی ہی ریفلیکشن ہے، یہ تو وہی زبان بولتی ہے جو اس نے سیکھی ہے، جو اس نے دیکھی ہے۔ وہ تو کسی گھر سے ایسی بیٹی یا بیٹا نکلتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور دین کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایسا باپ بھی اپنی بیٹی کو کہتا ہے تم تو اولاد مافلق ہو، کیا کرتی ہو، تم نے کون سا میرے لیے کچھ کیا؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ جب جوانی کے دور میں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے یا بیٹی سے نوازا تھا تو آپ نے ان کی پرورش کیسی کی؟ آپ نے اپنی بیوی سے کس ٹون میں بات کی، اور وہی ٹون آج آپ کی بیٹی آپ پہ اختیار کر رہی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی بیوی کے ساتھ تب غلط نہیں ہو رہا تھا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جو آپ نے بویا تھا وہی آج آپ لے رہے ہو۔ تو اس بات سے بالکل نہ گھبرانا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہاں، میں کہوں گی کہ اس بیٹی کو اب وہ غلط اور صحیح میں سمجھ سکتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ غلط پھل نکلتا ہے، تو وہ آپ ہے، آپ اس کا ریزن ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے بیٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بیٹی نامحرم سے باہر نامحرموں سے باتیں کیوں کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے اسے کبھی نہیں کہا میری جان، کوئی بندہ اس کو میری جان کہہ رہا ہے، آپ نے اسے کبھی ایک نوالا اپنے ہاتھ سے نہیں کھلایا، اور نامحرم اس کو نوالا کھلا رہا ہے، اور اس کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کا باپ اسے محبت نہیں کر رہا ہے لیکن وہ مرد کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھیے، وہ لڑکی تو گھاٹے میں ہے، کیونکہ اللہ نامحرم کی محبت تو اس کو محبت نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ ایک ٹراپ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے، وہ ایک ماں باپ کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ جب ایک ماں باپ کسی اور کی زبان سے سنتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا باہر گھوم رہا ہے دوسروں کے ساتھ ایک غلط رشتے میں، تو وہ قیامت آپ پہ ڈوبتی ہے، وہ قیامت اس پہ بھی ڈوبے گی، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ پہ ڈوبتی ہے، اس کا ریزن آپ ہوتے ہو۔ ہاں، میں ایسا بھی کہوں گی کہ بعض دفعہ ایک ماں باپ ایک اچھے شریف خاندان کے ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا اور بیٹی غلط نکلتے ہیں، اس کا ریزن میں ایک چیز یہ بھی بولوں گی کہ بچپن میں دوستیاں ایک اچھے کے ساتھ اچھے تک ہی لے جاتی ہے اور ایک برے سے برے تک۔ یہ بھی میں کہوں گی کہ اگر اتنا بھی نہیں ہے، آپ نے وہ بھی کنٹرول کیا، آپ نے یہ بھی کنٹرول کیا، تو میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں۔ تو اس چیز سے
आगाह होइए, इस चीज़ को जानिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक माँ बाप बेटियों को बहुत ही अच्छी तरबियत भी देता है। मैं एक बुरे तरबियत की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो मुझे लगता है 80 से 90% ऐसे बच्चे हैं जो ये मोहब्बत की जाल में फंस जाते हैं। ना महरमों के साथ बाहर फिरना, घूमना, उनकी मोहब्बत में मोहब्बत पाना, दिल जान उनके कदमों में रखना, यही चीज़ होती है जहाँ पे माँ बाप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँगी, मैं कुछ पास्ट के ईयर्स को काउंट करके बोलूँगी जहाँ पे 90 में से 70% मर्दों की खता है, जिन लोगों ने क्या किया कि अपने घरों को ऐसे रखा जैसे जहन्नुम। आखिरत में ही क्या जहन्नुम देखना, यहाँ पे घरों को जहन्नुम बन गया है। आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए हो क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम। जहाँ पे एक बाप को लगता है कि मुझे अपनी माँ बहन की सुननी है लेकिन अपनी बीबी के हुकूक नहीं दे पा रहा है। जहाँ पे एक बीबी को लगता है सिर्फ मेरे ही हुकूक है, माँ और बहन के हुकूक नहीं है। मुझे लगता है हर तरह से अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एट लीस्ट हमारी जेनरेशन हमारे दीन को आगे बढ़ा सकती है। अगर वो बचपन से ही इस ट्रॉमा से गुजरे तो आगे क्या बढ़ेगा? नफरतें, जिल्लत, नामहरम से मोहब्बतें, या फिर बड़े होके इस ट्रॉमा से एक डिजीज़। इस बात को समझिए। मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करती हूँ, एट लीस्ट जिससे हम गुजरे वो तो हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको दीन दिया, अल्लाह ताला हमको भी नियामत से गुजारेंगे। क्या हम अपनी जनरेशन को अच्छे से नहीं पाल सकते? क्या हम अपनी जनरेशन को एक मोहब्बत नहीं दे सकते? अगर कोई मसला हो तो प्राइवेसी में वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अपने बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना, उसको दिमागी तवाज़ुन ख़राब करना, ये दूर नहीं कर सकते। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। बहुत सी बातें ऐसी है जो शेयर करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह आगे आगे सेशंस में होगा। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।